बात वो जो रब को पसंद हो। खुश आमदीद या शेख। मुझे वो दुआ सिखाइए जो आपने रसूल अल्लाह से खुद सीखी हो, किसी और ने नहीं बताई हो। सबीक, यहाँ अबू सलाम अल हबशी भी रुके हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रब की पसंदीदा तरीन बातों में वो छोटी सी नन्ही सी मुख्तसर सी दुआ जिसको सुबह 3 दफ़ा और शाम को 3 दफ़ा पढ़ने वाला या वाली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ये हक है कि वो उससे क़यामत के दिन राज़ी हो जाएगा। हम सब ने एक दिन मर जाना है, ये दुआ याद कर लो। सुबह और शाम के अज़कार में शामिल ये छोटी सी मुख्तसर सी दुआ इतनी ताकतवर है कि हर इंसान जिसने मर जाना है और कब्र के अंदर या किसी भी शक्ल में वो होगा, चाहे समंदर में हो, चाहे वो राख की शक्ल में हो, मुनकर और नकीर के वो 3 सवालात के जवाबात, वो प्रैक्टिस भी इसी छोटी सी मुख्तसर सी दुआ के अंदर है। यानी सुबह और शाम की ये प्रैक्टिस मौत के फौरन बाद बरज़ख में सबसे पहले काम आने वाली है। इस दुआ के बरकत से खुदा तुमसे राजी यकीनन होगा। ये दुआ कौन सी है? आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, सही हदीस को देखते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं। ये सच्ची कहानी है अरब के एक रेगिस्तानी गांव की और ये ज़माना है 100 हिजरी के आसपास का। इस गांव के लोगों को एक बहुत ही मशहूर शख्सियत साबिक बिन नाजिया एक ऐसी हदीस सुना रहे हैं जो उन्होंने बजाते खुद अबू सलाम ममतूर अल हबशी से सुनी थी, जो कि एक मशहूर ताबई थे। हम सब ने एक दिन मर जाना है, ये दुआ याद कर लो। साबिक, आपने इस दुआ को किससे सीखा था? मैंने ये हदीस अबू सलाम उल हबशी से खुद सुनी है। सुनो, यहाँ से कुछ दूर रात गुजारने की अच्छी जगह है। सूरज ढलने से पहले पहले वहां पे निकल जाओ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र हम यहाँ आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रात अच्छी गुजरेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रात अच्छी गुजरेगी। सबीक, यहाँ अबू सलाम अल हबशी भी रुके हुए। अच्छा, मैं तो उनसे जरूर मिलूंगा। अबू सलाम, सुना था आप अपनी जवानी में खादिम रसूल से मिले थे। हाँ साबिक, मैं होमूस में उनसे मिला था। अबू सलाम ममतूर ने ये हदीस बराह रास्त ऐसे सहाबी से सुनी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा मामूर रहते थे, और अबू सलाम ममतूर ने ये हदीस अपनी जवानी के दिन में सुनी थी। ये ज़माना था 49 हिजरी से 54 हिजरी के दरमियान का। अबू सलाम ममतूर उस वक्त सीरिया यानी शाम के शहर हुमस में थे। हुमस की इस मस्जिद में नमाज अदा हो चुकी थी। चंद अधेड़ उम्र अफराद एक साइड पे बैठे हुए कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि कुछ अफराद मस्जिद में अब भी अपनी नवाफिल और दीगर इबादत में मसरूफ़ थे। ये अफराद बैठे हुए मुख्तलिफ़ मसाइल पर डिस्कशंस कर रहे थे। लोग अपनी नवाफिल अदा करके, वज़ाइफ अदा करके, एक एक करके रुखसत होने लगे। ये गुफ्तगू जारी थी कि एक बहुत बुजुर्ग इस ग्रुप के पास से गुजरे, जिसे देख के तमाम के तमाम अहले इल्म अधेड़ उम्र अफराद एहतरामन फ़ौरन खड़े हो गए और नज़रें झुकाकर बहुत मोहब्बत से उन बुजुर्ग को सलाम पेश किया, खुश आमदीद या शेख। जिसको उन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर बहुत मोहब्बत के साथ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का जवाब दिया। अबू सलाम ममतूर जो कि उस वक्त नौजवान थे और इसी ग्रुप के अंदर मौजूद थे, वो इन बुजुर्ग को नहीं पहचानते थे।
انہوں نے اپنے ایک ادھیڑ عمر ساتھی سے چپکے سے پوچھا، حبیبی یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ خادم رسول بجدد ہیں۔ یہ اتنے باروب اور نورانی شخصیت کون ہے؟ میں انہیں نہیں جانتا۔ تو ان کے اس ادھیڑ عمر ساتھی نے چپکے سے ان کے کان کے پاس جا کر کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ترین خادم ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ ان کا نام ابو صوبان ابن بجداد ہے۔ حضرت صوبان ابن بجداد کا نام تو سبھی نے سن رکھا تھا، مگر ابو سلام ممتور کا یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا تو ان کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ حدیثوں کی شوقین تو بہت ہی تھے اور اللہ رب العزت نے ان سے حدیثیں جمع کروانے کا کام بھی لینا تھا۔ وہ ہمت کر کے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے شکر الحمدللہ۔ اور نہایت ہی احترام سے کہا، اے صحابی رسول، مجھے وہ دعا سکھائیے جو آپ نے رسول اللہ سے خود سیکھی ہو، کسی اور نے نہیں بتائی ہو۔ میری ایک آپ سے درخواست ہے۔ وہ درخواست یہ ہے کہ مجھے آپ ایسی حدیث سنائیے جو کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خود سنی ہو، بیچ میں کوئی راوی نہ ہو۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی گزرے تھے، انہوں نے اس نوجوان کی بات پر مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور انہیں یہ حدیث سنائی جو کہ آج ہم تک پہنچی ہے اور ہماری آخرت اور قبر دونوں سنورنے کے لیے کافی ہے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بذات خود سنی ہے، ان کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے صبح اور شام یہ دعا پڑھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور خوش ہیں، دین اسلام ہونے پر راضی ہیں اور خوش ہیں، اور محمد کے رسول ہونے پر، نبی ہونے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں اور خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس پڑھنے والے اور پڑھنے والی سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس دعا کے برکت سے خدا تم سے راضی یقیناً ہوگا۔ صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعا صبح 3 دفعہ اور شام میں 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ صبح اور شام کے اذکار میں یہ الفاظ صرف دعا نہیں ہیں، یہ سکون، محبت اور ایمان کو تازہ کر دینے والے وہ الفاظ ہیں، وہ کلمات ہیں جو کہ میری اور آپ کی برزخ میں، میری اور آپ کی موت کے بعد بھی ہماری زبان پر جاری رہیں گے۔ قیامت میں جو اس کا فائدہ ملے گا وہ تو اپنی جگہ پر ہے،